Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel saya. Disebabkan baru-baru ini telah dilancarkan iOS 15 kepada pengguna umum, jadi untuk video kali ini saya nak tunjuk ajar cara untuk kita restore dan update kita punya peranti iPhone menggunakan iTunes. Okey, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena download dulu IPSW file dia. Okey, so sekarang saya dekat Google Chrome, saya search lah IPSW. Okey, kemudian klik link yang paling awal. Okey, dia kata choose a product. Kalau iPad lah, kalau iPhone lah. Okey, saya klik dekat iPhone dan saya nak buat dekat iPhone 7. Carilah iPhone 7 Global. Okey, kemudian saya klik yang paling atas ni sebab ni yang paling latest kan. So ya, Okey, so dekat sini dia bagi tahu 5.76GB. Ini untuk iPhone 7. Kalau iPhone yang lagi baru, lagi besar lah kot dia punya tu kan, mesti lagi besar kan. Okey, kemudian saya klik download dan dia akan keluar lah dekat sini. Okey, kemudian tunggu je lah download tu sampai siap. Okey, yang kedua kita kena sambungkanlah kita punya iPhone tu dekat kita punya laptop ataupun PC. Macam sekarang ni saya dah sambungkan iPhone 7 ni dekat saya punya laptop. Dan sebelum tu, sebelum korang sambungkan dekat korang punya laptop ataupun PC korang tu, kena make sure korang kena off dulu Find My iPhone dekat dalam Apple ID. Bukan Apple ID tapi dalam tu lah, sebenarnya korang faham kot. Korang pergi dekat korang punya profile, kemudian scroll bawah sikit, cari Find My tu, kemudian klik dekat Find My iPhone, kemudian turn off. Dah beli hijau tu, korang masukkanlah korang punya password dan nanti dia akan off lah. Ok, so sekarang ni saya dekat iTunes. Ok, so nampaklah kat sini ada update, restore iPhone, ada backup now dan ada restore backup. Ok, korang ada option, dua option untuk backup. Satu untuk backup dekat iCloud, satu lagi dekat disk komputer. Ok, so biasanya saya akan buat dekat disk komputer lah kan, sebab senang je nanti kan. Ok, untuk iOS 7 ni saya tak ada benda nak di backup kan, so saya tak adalah nak backup. Tapi kalau korang ada benda-benda penting dalam tu, make sure korang backup lah. Korang just klik je dekat backup now, kemudian tunggulah dia backup sampai dia siap. Kemudian barulah kita boleh restore kita punya iPhone tu. Make sure first kan kita ada download IPSW kan. Make sure korang kena tahu dulu mana location file IPSW tu. Dan biasalah kalau kita download mestilah ada dalam file download kan, macam ni. Okey, mana file download dia? Okey, ni dia. So saya dah siap download lah. Okey, dekat sinilah file download. Okey, kalau korang tengok dekat sini dia ada dua tau. Satu update, satu lagi restore iPhone. Untuk update ni, dia adalah update biasa je. Dia takkan usik korang punya barang-barang dalam tu. Tapi kalau restore iPhone ni, dia akan clearkan semua barang-barang dalam tu dan dia macam akan kembali kepada awal-awal korang dapat phone korang tu lah, yang kena set up tu. Sebab itulah saya cakap, kalau korang nak restore korang punya iPhone, korang kena make sure korang backup dulu. Okey, cara kita nak mulakan proses restore tu, kita kena klik dekat restore iPhone serentak dengan shift. Okey, klik left click dan shift serentak. Make sure serentak sampai dia keluar macam ni. Okey, sampai dia keluar file. Selagi tak keluar file macam ni, selagi tu korang pangkah dan buat balik, pangkah dan buat balik. Lepas dah keluar macam ni, tengoklah dalam ni adalah ni yang saya download tadi, IPSW ni. Kemudian saya kliklah dekat sini. Okey, open. Korang just klik je lah restore. Okey, kemudian tunggulah sampai dia siap. Tengoklah dia beritahu dia tengah extracting software, dia tengah buat lah segala benda tu kan. Okey, so korang tunggu je lah sampai siap. Korang nak pergi dulu ke, nak pergi minum kopi dulu ke, makan dulu ke, sampai, sebab dia lama, dia memang lama tau. Ikutlah kalau 7 pun dah lama, apatah lagi model-model baru kan. So just tunggulah sampai dia siap. So sementara nak tunggu siap tu, saya nak buat sedikit iklan lah. Bukan iklan lah actually, tapi lebih kepada nak promote saya punya side income as agent. So kalau korang tengah cari iPhone new set ataupun iPhone second hand ataupun MacBook second hand, korang boleh klik link dekat bawah, link Telegram.
di ruang description. Link tu akan bawa korang ke katalog dalam Telegram saya tu lah. So korang just scroll, mana-mana yang berminat korang boleh PM saya dekat WhatsApp. So ni kalau korang nampak macam keluar pop-up macam ni, korang tak perlu risau, tak perlu panik, just tekan OK je. Dia tak ada benda pun sebab iPhone dia dah disconnect kan. So macam itulah, jangan panik lah. Ok, so macam yang korang tengok, saya dah siap lah. Kira ni dah settle lah, restore. Ok, so sekarang ni tinggal nak set up je lah korang punya iPhone tu. Dan kalau korang nak restore balik backup daripada korang punya laptop ataupun PC, make sure korang jangan set lagi passcode ataupun fingerprint ataupun Face ID tu lah. Dia sebenarnya tak ada benda pun, tak ada masalah pun korang nak set up. Tapi dia macam nanti dekat iTunes tu dia akan keluar pop-up, dia tak boleh nak access sebab ada passcode. So macam susah lah kan. So mungkin tu akan buat korang panik. So better jangan set up lagi passcode ataupun Face ID ataupun fingerprint. Just buat je sampai habis dan restore. Kemudian lepas restore tu nak set up passcode ke apa, baru boleh. So bila tengah set up tu kan, dia akan keluar macam ni lah, apps and data. Dan ada beberapa option untuk korang restore korang punya data tu lah. Tapi kalau ikutkan, saya tak ada benda pun nak di restorekan pun. Saya just klik je dekat don't transfer apps and data. Tapi nak tunjuk kat korang. So buat je lah kan. So restore from Mac or PC ni, korang klik tap dekat situ. Ok, kemudian dia akan keluar lah, connect to Mac or to a PC with iTunes. Kemudian korang cucuk lah korang punya kabel ni. So selepas korang dah sambungkan korang punya iPhone tu dengan laptop ataupun PC korang, dia akan keluar macam ni lah, welcome to your new iPhone. Ok, ada dua pilihan, sama ada nak set up as new iPhone ataupun restore from this backup. Ok, macam tadi kan saya dah beritahu, kalau korang ada benda penting yang nak di backup sebelum korang restore, make sure korang backup lah. Ok, so untuk restore balik segala benda yang korang dah backup dalam korang punya PC ataupun laptop, korang just pilih yang ni lah, restore from this backup. Tapi kalau tak ada benda yang nak di restorekan pun, korang just set up as a new iPhone je lah. Ok, so itu sahaja. So yang macam korang tengok ni, ok, inilah dia default dia lepas dah restore. Tanpa restore backup, dia akan macam ni je lah. Ok, yang paling asal lah kiranya. Ok, kita check settings. Ok, siap, iOS 15. Ok, apa function restore ni sebenarnya? Function dia biasanya yang pertama adalah in case kalau korang update ke OS yang paling baru dan ada masalah macam masalah fingerprint lah, Face ID ke ataupun Wi-Fi ke, disebabkan mungkin masa korang tengah update Wi-Fi slow ataupun Wi-Fi putus, ataupun korang update guna mobile data ke apalah, segala benda yang boleh merencatkan proses update tu. So inilah function korang kena restore balik lah guna iTunes macam yang saya ajar tadi. Dan mungkin ada yang join macam apa tu, beta punya tu, mereka punya development program tu. Biasanya beta kan banyak bug, dan bila kita dah masuk dalam beta ni, mestilah kita nak patah balik, nak balik ke yang asal. Tapi make sure kena backup dululah. Yang saya tunjuk ni adalah dekat Windows. Biasanya laptop ataupun PC yang menggunakan operating system Windows lah. Kalau yang MacBook dan iMac tu, tak silap saya starting daripada operating system yang mana saya tak ingat, saya tak sure. Dah tak guna iTunes, dia guna Finder. Betulkan jika saya salah. Yang saya tunjuk ni adalah guna iTunes, dan ini adalah Windows punya mesin ke orang panggil lah, mesin je lah kan, laptop atau PC Windows lah. Ok, so sekian sahaja video saya untuk kali ini. Kalau korang dapat banyak info dan suka dengan video saya, korang boleh consider untuk tekan butang like dan klik butang subscribe, sebab lepas ni akan ada banyak lagi video-video saya yang akan datang insya-Allah. So sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum.